Sulay, tulay, tulay. Sulay, sulay, sulay. Sulay, tulay, tulay. Sulay, sulay, sulay. Yes, man. Whatever, Yaya, you're such a loser. Matutulog na ikaw? Matulog ka na, Ayusin natin Angelina. bangs mo, Angelina. Angelica, ayusin natin bangs mo, Angelica. Angelina, oh, matulog ka na. Ayusin natin bangs mo. Ang lakas naman ng hilik mo. Angelina. Ay, lakas ng hilik mo. Yaya mo daw si Jepoy. Yaya! Yes, Yes! Yaya is the ew! He's just the loser! Yaya! Such a loser. He's just the loser, Yaya! Churcher, Yaya. Churcher, Yaya! Churcher, Yaya! Churcher, Yaya is just the loser! Yaya! Yaya! Mami, oh! Si Yaya! Whatever. Yaya is whatever! Si Mami, si Yaya! F means fuck you. Yaya! I will carry your Yaya, bitch. Yaya! Mami, si Yaya! Mami, si Yaya! Nantok na ako dyan? Si Yaya kasi. Angelina, tumahimik ka na. Ayoko, sige. Unahin kita. Yung mga classmate ko, Zepoy, kilala si JR. Bakit? Ewan ko. Oh. Sabi ko, pinsan ko yun eh. Tapos, sabi niya, si JR yung, yung may bukol sa ilong. Oo. Yun. Tapos, bakit? Kasi daw, pag tuwing pumupunta daw sila dito, tinatakot daw sila ni JR. Loko lang talaga. Oh. Para, ay! Kasi ayaw pong pakain eh. Kasi ayaw ni, kaya dito na lang ako sa'yo. Ay, tatulunan. Gising. Oh my. Kala mo ah. Gagi, Jill, lagot ka kay Kuya Buknoy. Kaayos lang. Stop natin.